లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాత ఇండియా కూటమి ముక్కలు చెక్కలవుతుందని ప్రధాని మోదీ జోస్యం చెప్పారు. ఓటమి అనంతరం ఎవరిని బలిపశువు చేయాలని కూటమి చూస్తుందని, జూన్ 4 తర్వాత అనేక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయని, లక్నో, ఢిల్లీ షహజాదేలు వేసవి విడిది పేరిట విదేశాలకు వెళ్లిపోతారని అఖిలేష్ యాదవ్, రాహుల్ గాంధీలను ఉద్దేశించి అన్నారు. యూపీలోని ప్రతాప్గఢ్, అజంగఢ్, జైన్పూర్, భద్రహీలలో ఎన్నికల ప్రచారం సభల్లో నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగించారు. ఇండియా కూటమి అధికారంలోకి రాగానే మహిళల ఖాతాలోకి డబ్బును ఇటాఖట్ జమ చేస్తుందని రాహుల్ ఇటీవల చెప్పడాన్ని మోదీ ఎద్దేవా చేశారు. మళ్లీ అధికారం చేపట్టబోయేది తామేనని, ఇండియా కూటమి ఖటా విచ్ఛిన్నమవుతుందని చెప్పారు. తాను బ్రతికి ఉండగా ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వేషన్లను ఎవరూ లాక్కుని పోలేరని చెప్పారు. వారికి దేశాన్ని నడపడం ఆషామాషీ కాదు. ఆగర్భ శ్రీమంతులుగా పుట్టిన వారికి దేశాన్ని నడపడం ఆషామాషీ కాదు. అమేధీ నుంచి వారు వెళ్లిపోయారు, ఇక రాయ్బరేలీ నుంచి వెళ్లిపోతారు. మా సర్కారు 3వ విడత ఏర్పడి మరింత శక్తివంతంగా ఉంటుందని యావత్ దేశం చెబుతోంది. నా ప్రతి క్షణం, నా శరీరంలో ప్రతి కణం ప్రజల కోసమే. విపక్ష కూటమి ఎజెండా ఏమిటి? కాశ్మీర్లో మళ్లీ 370 అధికరణాన్ని తెస్తామని చెబుతున్నారు. మేం చేసిన పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని రద్దు చేస్తామంటున్నారు. నాకు వ్యతిరేకంగా ఓట్ జిహాద్ కోసం వారు పిలుపునిస్తున్నారు. శ్రీరాముడిని మళ్లీ తాత్కాలిక గుడారంలోకి పంపిస్తామంటున్నారు. అది అసాధ్యమని వారు మర్చిపోతున్నారని చెప్పారు. 10 ఏళ్లుగా అధికారం లేకపోవడంతో వాళ్ల నల్లధన ఖజానాలు మొత్తం ఖాళీ అయిపోయాయి. దేశ ఖజానాపై ఇప్పుడు వారి కళ్లు పడ్డాయి. ప్రతి ఒక్కరి ఆదాయంపై దర్యాప్తు చేస్తామని కాంగ్రెస్ యువరాజు చెబుతున్నారు. వారు మీ డబ్బును జప్తు చేసుకుని తమ ఓటు బ్యాంకులో ఉన్న వారికి పనిచేస్తారు అని ప్రధాని చెప్పారు. భదోహీలో సమాజ్వాదీ పార్టీ, కాంగ్రెస్ డిపాజిట్లు దక్కించుకోవడం కష్టమే. అందుకే టీఎంసీ అభ్యర్థిని బరిలోకి దింపి బెంగాల్ తరహా రాజకీయాలను ఇక్కడ తీసుకువచ్చేందుకు యత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. बुंदेलखंड कह रहा है, फिर एक बार साथियों, यहां आप सबके बीच आने से पहले मैंने स्वामी ब्रह्मानंद जी को भी प्रणाम किया. सपा कांग्रेस केवल आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग सरकार में आते हैं तो सौगात किसको बांटते हैं? वे सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है. भाइयों बहनों, इस बार तो सपा कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही इरादे साफ कर दिए हैं. कांग्रेस कह रही है कि वो सबकी संपत्ति की जांच कराएगी. फिर आपकी संपत्ति में से एक हिस्सा अपने जो वोट जिहाद करने वाली वोट बैंक है उन लोगों को दे देंगे. आप मुझे बताइए भाइयों, आपकी संपत्ति किसी भी सरकार को आप छीनने देंगे क्या? क्या किसी भी सरकार को आप अपनी संपत्ति छीनने देंगे क्या? किसी को लूटने देंगे क्या? आपके माता पिता ने जो मेहनत करके कमाया है उस पर आपका अधिकार है कि नहीं है? वो आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये सपा कांग्रेस वाले अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि वो एक्सरे निकालेंगे. आपके पास कितनी जमीन है, आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास कोई गहने हैं क्या, आपका मंगलसूत्र कहां पड़ा है, और फिर आपकी जरूरत से ज्यादा जो भी है, जिसके पास नहीं है वो वोट जिहाद वालों को बांट देंगे. क्या आपने अपने माता पिता की संपत्ति को
बांटने देंगे क्या? बाबा साहब आंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध किया था और हमारी संविधान सभा ने भी तय किया था कि हमारे देश में कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन जहां कांग्रेस सरकार है वहां ये लोग दलितों, पिछड़ों, उनका आरक्षण कम करके उसे भी मुसलमानों को देना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये संविधान की कैसी अवहेलना करते हैं। बाबा साहब आंबेडकर के सपनों को कैसे चूर चूर करते हैं। उन्होंने कर्नाटका में क्या किया? कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं उन सबको रातों रात उन्होंने ओबीसी बना दिया। एक थप्पा मार के कागज निकाल दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो पिछड़ों का आरक्षण था उसमें वो आ गए तो सारा डाका डाल करके ले गए और सारे पिछड़े रह गए। और यही मॉडल ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आप क्या हमारे एससी, एसटी, ओबीसी का हक लूटने देंगे क्या? छीनने देंगे क्या? सपा कांग्रेस को ये पाप करने देंगे क्या? साथियों, इतना ही नहीं, अब ये संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहते हैं। मैंने समाजवादी पार्टी से कहा था, अरे आप तो दिन रात पिछड़ों की बातें करते हो, पिछड़ों की राजनीति करते हो। आप तो हिम्मत करके ये पिछड़ों के साथ जो अन्याय करने का षड्यंत्र चल रहा है, पिछले दरवाजे से पिछड़ों का आरक्षण लूटने का जो जाल बिछाया जा रहा है, जरा उसका विरोध तो कीजिए। लेकिन ये सपा वाले मुंह पर ऐसा ताला लगा के बैठ गए, ऐसा ताला लगा करके बैठ गए कि वो बोलने को तैयार नहीं है। क्या ये सपा वालों को भी माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, कांग्रेस आपका आरक्षण खत्म कर रही है और सपा उसका समर्थन दे रही है। जब ये योजना पूरी होगी तो बुंदेलखंड के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होगा। विकास को नए पंख लग जाएंगे। और याद रखिएगा, ये योजना सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही पूरा कर सकती है। आप गांव-गांव जाते होंगे, अलग अलग बस्तियों में जाते होंगे। अगर कहीं पर भी आपको इक्का दुक्का ऐसे परिवार मिल जाए जिनके पास पक्का घर नहीं है, वो झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, कोई ऐसे परिवार जिनको गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, तो मेरी तरफ से मैं आपको कहता हूं, आप उनका नाम पता लिख करके मुझे भेज दीजिए और उनको कहना कि मोदी जी हमीरपुर आए थे और मोदी जी ने गारंटी दी है कि 4 जून के बाद जब नई सरकार बनेगी तो आपका मकान भी बनेगा।
तो ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे, 10 बजे से पहले मतदान हो जाए ऐसा करेंगे, पहले मतदान फिर जलपान, मेरी बात मानेंगे। कांग्रेस आजकल हमें धमकी दे रही है कि पाकिस्तान से डरो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस के लोगों को बुंदेलखंड की इस धरती पर आकर समझना चाहिए कि वीरता क्या होती है। आप मुझे बताइए, हम पाकिस्तान को घर में घुसकर मारकर आए थे कि नहीं आए थे? पाकिस्तान ने फिर कभी मुंह उठाने की हिम्मत की क्या? पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। इसकी धमकी देने वालों को पता नहीं है, उनको उसके रखरखाव का खर्चा नहीं है, उनके पास संभालने का खर्चा नहीं है। उनके पास साथियों, वो कहते हैं मिसाइलें हैं। हम बुंदेलखंड में जो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं ना, वो पटाखे बनाने के लिए नहीं है, मिसाइल बनाने के लिए है। पाकिस्तान का डर दिखाकर वोट मांगने वालों को आप वोट देंगे क्या? जो पाकिस्तान का डर दिखाते हैं वो वोट देने लायक है क्या? है क्या? साथियों, 20 मई को आपका वोट सशक्त भारत, विकसित भारत, इसकी गारंटी होगा।